हम लोग माइक ऑफ कर लेना प्लीज़, माइक ऑफ कर लेना, नहीं तो इको होगा, मेरा साउंड सुनाई नहीं देगा, तुम लोग को इको हो जाएगा। कोई सवाल है तो तुम लोग पूछना ऑन करके, या तो मैं जब पूछूं तभी माइक को ऑन करके पूछना, अदरवाइज माइक को ऑफ कर लेना। ठीक है। अगर कुछ मेरा वॉइस ना सुनाई दे रहा हो या तो कोई स्कीम में ना आ रहा हो तो मुझे बोल देना इंस्टेंटली, नहीं तो मुझे पता नहीं चलेगा। तो आज का क्लास में हम लोग सीखेंगे, तो मैंने तो वैसे लास्ट टाइम बोला था कि तुम लोग को थोड़ा देर पहले कि हम लोगों ने बहुत सारा चीज़ पहले से सीख लिया। आज हम लोग सीखेंगे इस पर्टिकुलर डिवाइस के बारे में। कौन सा डिवाइस? ये डिवाइस, ये जो यहाँ पे दिखा रहा हूँ मैं, ठीक है। इसका नाम हो गया डीसी पावर सप्लाई, इसका नाम हो गया डीसी पावर सप्लाई। जस्ट वेट। हाँ, तो ये हो गया डीसी पावर सप्लाई। तो इसका मदद से हम लोग कुछ बेसिक सा बातें समझेंगे आज। देखो, ये डिवाइस का काम क्या हो गया, इसके मदद से हम लोग वोल्टेज सप्लाई देते हैं। वोल्टेज सप्लाई, यहाँ से वोल्टेज सप्लाई होगा। अब कितना वोल्टेज मैं दिखा रहा हूँ, ये जब मैं इसको ऑन करूँगा, ये पावर ऑन ऑफ स्विच है, इसको मैं ऑन किया तो देखो यहाँ पे दो दो सेक्शन है। एक तो हो गया करंट का सेक्शन, दूसरा हो गया वोल्टेज का सेक्शन, ठीक है। तो वोल्टेज का सेक्शन ये हो गया रोटेटिंग वोल्टेज का आएगा, रुको। हाँ, तो ये देखो यहाँ पे मैं वोल्टेज को अप डाउन कर सकता हूँ इस तरह से। हाँ, ये मैं इस तरह से वोल्टेज को अप डाउन कर सकता हूँ। देखो यहाँ पे अभी 15 वोल्ट दिखा रहा है राइट नाउ, दिस इज 15। मतलब ये जो डीसी पावर सप्लाई है, यहाँ में से हम लोग को मैक्सिमम 15 वोल्ट डीसी मिलेगा, ठीक है। तो हम लोग को पता है डीसी वोल्ट एसी वोल्ट के बारे में। ये जो सप्लाई, ये जो डिवाइस है, ये सिर्फ डीसी वोल्ट सप्लाई देगा, नॉट एसी वोल्ट, ओके। इसका काम हो गया डीसी, इसका नाम ही हो गया डीसी पावर सप्लाई या तो डायग्नोस्टिक सप्लाई। तो यहाँ से 15 वोल्ट का मुझे मैक्सिमम आउटपुट डीसी वोल्टेज का 15 डीसी वोल्टेज का मैक्सिमम आउटपुट मिलेगा। और इसका अभी फ़िलहाल करंट रेटिंग 0 दिखा रहा है। तो इसको हम लोग अपने हिसाब से, मुझे कितना वोल्टेज चाहिए, अपने हिसाब से इसको हम लोग सेट कर देते हैं इस डीसी पावर सप्लाई को। तो जैसे मैंने बोला, मोबाइल फ़ोन में क्या होता है, देखो मोबाइल फ़ोन जो है, मोबाइल फ़ोन का बैटरी का कितना वोल्टेज होता है तुम लोग को पता है। मोबाइल फ़ोन का बैटरी का होता है 3.7 वोल्ट। तो मोबाइल फ़ोन का बैटरी का 3.7 वोल्ट, इफ़ आई कैन शो यू, यहाँ पे तुम लोग को मैं दिखा सकता हूँ। ये देखो, तुम लोग अपना मोबाइल फ़ोन बैटरी में देख लेना, यहाँ पे इतना क्लियरली दिखाना पॉसिबल नहीं होगा चीज़ें, ठीक है। तो ये क्लियर आ रहा है क्या? 3.7 वोल्ट दिख रहा है यहाँ पे, हल्का सा मैं ट्राई करता हूँ दिखाने के लिए। ये देखो, दिख रहा है ना, 3.7 वोल्ट लिखा हुआ है। थर्ड लाइन में देखो, थर्ड लाइन में चेक करो कितना लिखा हुआ है, 3.7, ये थर्ड लाइन में लिखा हुआ है, ठीक है। तो चलो, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मोबाइल फ़ोन का जो बैटरी है, इसमें से कितना वोल्टेज मिलता है हम लोग को, 3 पॉइंट। सिर्फ इसी मोबाइल फ़ोन का नहीं, यहाँ पे मैंने एक बेसिक मोबाइल फ़ोन लिया है, ठीक है। ये कोई स्मार्टफोन नहीं है, नॉर्मल कीपैड वाला फ़ोन है। लेकिन सबका कॉन्सेप्ट मैंने उसमें भी दिखाऊंगा तुम लोग को, स्मार्टफोन में भी दिखाऊंगा अभी। तो मैं क्या बोल रहा था, ये जो बैटरी, इसमें से कितना वोल्टेज मिल रहा है, 3.7 वोल्ट। तो सब मोबाइल फ़ोन का यही रेटिंग होता है, 3.7 वोल्ट। किसी किसी का थोड़ा हायर रेंज में होता है, हल्का सा हायर रेंज में होता है, ठीक है। तो ये हो गया 3.7 वोल्ट का बैटरी। तो हम लोग क्या करेंगे, मोबाइल फ़ोन को चेक करेंगे। मेरा एम क्या है, इस मोबाइल फ़ोन को टेस्ट करना है। ये मोबाइल फ़ोन को क्या टेस्ट करना है, क्या नहीं, वो बाद में आएगा। जस्ट मैं बोल रहा हूँ कि इस मोबाइल फ़ोन को मुझे चेक करना है। इसको चेक करने के लिए देखो, एक बेसिक सबसे एंट्री लेवल में हम लोग कुछ चीज़ें चेक करते हैं, ठीक है। क्या चीज़ें मैं बाद में बोलूँगा। तो ये देखो, चेक करने के लिए, टेस्टिंग पर्पज़ के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसमें वोल्टेज सप्लाई देना पड़ेगा इस मोबाइल फ़ोन में। जैसे मैंने बैटरी को अलग लगा दिया, समझ लो मैंने यहाँ पे बैटरी लगा दिया, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे बैटरी लगा दिया, सॉरी। तो मैंने बैटरी लगा दिया। तो जब मैंने बैटरी लगा दिया तो मैं इसको कहाँ से चेक करूँगा, क्योंकि मुझे इसका सर्किट बोर्ड का कोई सेक्शन नहीं दिख रहा है, कोई भी ऑप्शन नहीं दिख रहा है जहाँ पे मैं अपना मल्टीमीटर को टच करूँ, या तो जो भी हो मल्टीमीटर का प्रोब्स को मैं टच करूँ। यहाँ पे ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है, मैंने तो उसको लगा दिया, कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो मुझे करना क्या है, इसको खोल देना है। इसको खोल के मुझे चेक करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे इसको चेक करने के लिए इसका सर्किट बोर्ड को यहाँ से निकालना पड़ेगा। पहला तो बात ये है। तो आज मैं इसका सर्किट बोर्ड नहीं निकाल रहा हूँ, जैसे एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ कि जैसे यहाँ पे ये एक सर्किट बोर्ड ले लो, से फॉर एग्जांपल ये एक स्मार्टफोन का सर्किट बोर्ड हो गया। देखने में छोटा है लेकिन ये स्मार्टफोन का ही है, ठीक है। तो ये एक स्मार्टफोन का सर्किट बोर्ड हो गया। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये हो गया इसका बैटरी कनेक्टर, ठीक है। ये हो गया इसका बैटरी कनेक्टर। ये मैं थोड़ा इसमें दिखा रहा हूँ तो इतना भी क्लियर नहीं हो सकता है। देखो ये दिस वन, ये जो हो गया इसका बैटरी कनेक्टर। इसमें तुम लोग को 3 पिन दिख रहा है हल्का सा थोड़ा, ठीक है। तो ये हो गया बैटरी कनेक्टर। तो तो इस तरह से सर्किट बोर्ड को निकाल के हम लोग इसमें टेस्टिंग करेंगे, इसमें मेजरमेंट का काम करेंगे, ठीक है। तो देखो, सर्किट बोर्ड को अगर निकाल के हम लोग इसका टेस्टिंग करेंगे तो
तो बैटरी को कहाँ लगाएंगे, कैसे लगाएंगे? यहाँ पे तो देखो बैटरी लगाने का ऑप्शन तो है, यहाँ पे तो लगाया जाएगा बैटरी, लेकिन बात क्या है, उसको लगाने के लिए सपोर्ट चाहिए ना। तो इस तरह से खुला हुआ कंडीशन में, सर्किट बोर्ड को खुला हुआ कंडीशन में तुम बैटरी लगा नहीं पाओगे। एक तो बात ये हो गया। या तो बैटरी को लगाना है तो तुमको क्या करना पड़ेगा, इसको पूरा इसका केसिंग में डालना पड़ेगा, जो इसका फ्रंट केसिंग है, बैक केसिंग है, उसमें डाल के ही तुम बैटरी को लगा पाओ। जैसे इसका केस हो गया, यहाँ पे अगर मुझे बैटरी लगाना है, ये पूरा का पूरा केसिंग लगा हुआ है, उसके बाद मैं बैटरी को यहाँ पे लगा रहा हूँ इस तरह से। तो ये जो तरीका हो गया, इस तरह से हम लोग सर्किट बोर्ड को चेक नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो एक तो बात ये हो गया। दूसरा प्रॉब्लम क्या होगा, देखो यहाँ पे जब बैटरी को लगा के हम लोग कोई भी, बैटरी से क्या होता है कि हम लोग करंट रीडिंग, कितना करंट यहाँ पे खर्च हो रहा है, ये तुम्हारा सर्किट बोर्ड कितना करंट तुम्हारा कंज्यूम कर रहा है, वो पता नहीं चलेगा। क्योंकि ये जो डिवाइस है, इस डिवाइस में देखो यहाँ पे ये करंट का ऑप्शन है, ये करंट, ठीक है ना। तो ये करंट रीडिंग यहाँ पे शो करेगा। तो ये यही चीज़ हम लोग को बैटरी लगाने से ये समझ में नहीं आएगा कि कितना करंट यहाँ पे कंज्यूम हो रहा है, कितना नहीं हो रहा है। तो ये डीसी पावर सप्लाई हम लोग को ये एक फैसिलिटी दे रहा है कि कितना करंट यहाँ पे खर्चा हो रहा है, इसको हम लोग यहाँ पे पता कर सकते हैं। और करंट रीडिंग देखकर ही हम लोग बहुत सारा प्रॉब्लम का यहाँ पे रीज़न, मतलब बहुत सारा प्रॉब्लम का यहाँ पे सोल्यूशन निकाल सकते हैं करंट रीडिंग को ही देख के। तो इस तरह से ये केसेस कुछ हो गया जहाँ पे हम लोगों को ये डीसी पावर सप्लाई यूज़ करना है। जिस केस में हम लोग को डीसी पावर सप्लाई यूज़ करके हम लोग ट्रबल शूटिंग का काम करेंगे, डायग्नोस्टिक का काम करेंगे, ठीक है। तो इसका नाम ही होगा डीसी पावर सप्लाई। तो क्या होगा कैसे नहीं होगा, ये तो आज का क्लास में इतना होगा नहीं, आने वाले क्लासेस में डिटेल्स में समझ में आएगा तुम लोग को। लेकिन आज का क्लास में मैं तो बहुत हद तक मैं बोल भी दूंगा। यहाँ पे इसका एक एग्जांपल में दिखा रहा हूँ तुम लोग को थोड़ा देर बाद। तो देखो ये हो गया डीसी पावर सप्लाई, यहाँ में ये वोल्टेज हो गया। अभी इस वोल्टेज को कितना सेट करना है हम लोग को, यहाँ पे जो वोल्टेज दिख रहा है तुमको अभी फिलहाल क्या है, ये तो वोल्टेज अभी 0 दिख रहा है। तो मोबाइल फ़ोन का वोल्टेज कितना चाहिए, जैसे मैंने बोला थोड़ा देर पहले कि इसका बैटरी में लिखा हुआ रहता है 3.7 वोल्ट। ये यूनिवर्सल है, तुम लोग को याद ही कर लेना ये चीज़। तो 3.7 वोल्ट मुझे यहाँ पे सेट करना है वोल्टेज को। 3.7 वोल्ट मुझे यहाँ पे सेट करना है, किसको, वोल्टेज को। तो मैं यहाँ पे वोल्टेज को 3.7 वोल्ट सेट कर लेता हूँ, ठीक है। 3.7 एग्जैक्टली, अगर 3.7 ना भी हो, थोड़ा हल्का सा ऊपर भी रखो कोई, तो भी कोई इशू नहीं होने वाला है। लेकिन तुम लोग जब करोगे उसको 3.7 वोल्ट में रखना। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि 4.0 तक तुम जा सकते हो, उसके ऊपर मत जाना, ठीक है। अगर स्मार्टफोन हो तो और हल्का सा 4.2 तक तुम जा सकते हो स्मार्टफोन होने से, लेकिन उसके ऊपर मत जाना। नहीं तो क्या होगा, देखो ये जो सर्किट बोर्ड है, सिर्फ इसका ही नहीं, सबका सेम ऑल बोर्ड, ये पुराना नया का बात नहीं है, मैं सबका एज ए होल बोल रहा हूँ। कोई भी सर्किट बोर्ड वो 3.7 वोल्ट सपोर्ट करने के लिए ही बनाया गया है। या तो उसका मैक्सिमम मैंने बोला, अगर स्मार्टफोन हुआ तो तुम 4.1 या 4.2 तक जा सकते हो। लेकिन उससे ज़्यादा वोल्टेज यहाँ पे अगर तुम सेट कर दोगे और वही कनेक्शन अगर यहाँ पे लगा दोगे तो क्या होगा, तो ये हायर वोल्टेज जाएगा सर्किट बोर्ड में और सर्किट बोर्ड तुम्हारा खराब होने का मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है। तो गलती से भी ये सब मत करना, तो ठीक है। तो ये जो डीसी पावर सप्लाई है, ये सप्लाई को मैंने 3.7 वोल्ट, मतलब मैक्सिमम मैंने यहाँ पे 4.0 दिया है, तो समझ लो कि मैंने इसको 3.7 वोल्ट में इसको सेट कर लिया। तो मेरा मकसद क्या है, यही वोल्टेज का सप्लाई, ये केबल हो गया, ये तुम लोग को दिख रहा है, ये केबल है इसका, ठीक है। यहाँ से ये आउटपुट आ रहा है, ये केबल, और ये दोनों इसका प्रोब हो गया, एक ब्लैक प्रोब एक रेड प्रोब। ये जो हो गया पॉजिटिव प्रोब, ये हो गया निगेटिव प्रोब, ठीक है। इसी से आ रहा है, इसी से आ रहा है, ये दोनों केबल ये दोनों से आ रहा है, ठीक है। ये आउटपुट यहाँ से निकल रहा है। तो ब्लैक प्रोब जो हो गया निगेटिव और रेड हो गया पॉजिटिव। अच्छा, तो करना क्या है हमको, माइक ऑफ कर लेना प्लीज़। करना क्या हम लोगों को, ये जो है ये इसको कनेक्ट करना है मोबाइल फ़ोन के साथ। इसको कनेक्ट करना है किसके साथ, मोबाइल फ़ोन के साथ। कैसे कनेक्ट करेंगे, देखो मोबाइल फ़ोन का बैटरी कनेक्टर जो होता है उसमें 3 पिन होता है। मोबाइल फ़ोन का जो किसी का माइक ऑन है, माइक ऑफ कर लो, शोर हो रहा है। मोबाइल फ़ोन का जो बैटरी है, किसी का माइक ऑन है, चेक कर लो, उसको ऑफ कर लो। मोबाइल फ़ोन का जो बैटरी है उसमें 3 पिन होता है, जब मैं दिखा रहा हूँ, जैसे यहाँ पर तुमको दिखेगा 3 पिन है, ये देखो। बार माइक टू ऑफ कर लो, सुनो। माइक ऑन है, विक्की का माइक ऑन है। हाँ हाँ, सर बिक्की बोर्ड का माइक ऑन है। विक्की कौन है, माइक ऑफ करा, माइक ऑफ नकरिले मैं हेरी कर दिम कि रूमर पर आउट कर दिम। স্যার অসমীয়াত ক্লাস হবনে নাই? কোনে কৈ আছা, মই স্যার কোন নাম কোৱা, রেজাউল। ৰেজাউল। স্যার তুমি ৰেজিষ্টাৰ্ড নেকি নে আনৰেজিষ্টাৰ্ড, তুমি এডমিশ্যন লৈছিলা নে? নহয়, আজি ডেমো দিছে মোক। ডেমো,
নাই 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 আজি ফাৰ্ষ্ট ডেমো দিছে। ডেমো ক্লাছ, ঠিক আছে বুজি পাই আছোঁ। তুমি মাইক অফ কৰি লোৱা নাই, কি মই বাৰে বাৰে কৈ আছোঁ। নহয় নহয় নহয়, মাইক অফ কৰাই আছিলে, মই এতিয়া অন কৰি আপোনাক সুধিলো যে আচ্ছা আচ্ছা। অসমীয়াত ক্লাছ হ'বনে নাই। হ'ব হ'ব, একো নাই, অসমীয়াতো বুজাম আমি, যেনেকৈ লাগে যেনেকৈ বুজি পোৱা। ইয়াতো অ কি হয়, নানান ধৰণৰ কেণ্ডিডেট থাকে, কিছুমানে অসমীয়া কিছুমানে হিন্দী, তো একো নাই, যেতিয়া অ যেনেকৈ অ বুজাই দিম, সেইটো প্ৰব্লেম একো নাই, অসমীয়াতো ক্লাছ হয়, ঠিক আছে। ঠিক আছে। আৰু কোনে মাইক হ'ব। অফ কৰা নাই, মাইক অফ কৰি ল'বা, নহ'লে কিন্তু মই আউট কৰি দিম ৰুমৰ পৰা। বাৰে বাৰে কৈছোঁ, নহ'লে কি হ'ব চোৱা, এজনৰ কাৰণে বাকীবিলাকৰ ডিষ্টাৰ্ব হৈ থাকিব। মই কৈছোঁ যে যেতিয়া কিবা কুৱেশ্যন থাকে তেতিয়াহ'লে মাইকটো অন কৰিবা, আদাৰৱাইজ মাইক অফ কৰিবা। কুৱেশ্যন নাথাকিলে মাইক অন নাৰাখিবা, কাৰণ কি হয়, ইকো হ'ব চাউণ্ডটো, মোৰ চাউণ্ডটো তোমালোকে ভালকৈ বুজি নাপাবা, আৰু ফলত কি হ'ব, বাকীবিলাকে ডিষ্টাৰ্ব পাই থাকিব, বুজি নাপাব, কনচেপ্টটো ক্লিয়াৰ নহ'ব, সেইকাৰণে, ঠিক আছে। আৰু কিবা কুৱেশ্যন থাকিলে মাইক অন কৰিবা, আদাৰৱাইজ মাইক অফ ৰাখিবা। আৰু মই যদি কিবা সোধোঁ তেতিয়াহ'লে মাইক অন কৰি এনচাৰ দিবা, নহ'লে এইটো এটা জাষ্ট ৱেইট হা। তো মই কি কৈ আছিলোঁ, ইয়াতে চোৱা, मोबाइल फोन और बैटरी कनेक्टर 3टा पिन থাকে। अच्छा, किसी को प्रॉब्लम हो रहा है आसामी इसमें? सर नहीं हो जाएगा सर। होगा ना? हाँ, तो किसी को अगर प्रॉब्लम हो तो मुझे बोल देना इंस्टेंटली। तो मोबाइल फ़ोन का बैटरी में 3 पिन होता है, जैसे तुम लोग को पता है, इसे भी खोल के देख लेना अपना मोबाइल फ़ोन को भी। तो 1 2 3 यहाँ पे दिख रहा है तुम लोग, यहाँ पे 3 पिन है, ठीक है। तो इसमें से एक पिन हो गया पॉजिटिव, एक हो गया नेगेटिव। जैसे ये वाला मैं बोलूँगा कौन सा पॉजिटिव, तुमको पता चल जाएगा इसे भी। ये हो गया पॉजिटिव पिन, मैं इसको ऑफ कर लेता हूँ, ये ऑन है। ये हो गया पॉजिटिव पिन, ठीक है। ये हो गया नेगेटिव पिन, और बीच वाला हो गया BSI। मुझे कैसे पता चला, देखो एकदम आसान है, आसान तरीका, पता करने का तरीका एकदम ईजी है कि फिर से किसने समझ में नहीं आता कौन है, किसका माइक ऑन है। सर विकी बोरो का माइक ऑन है। बिकी बोरो, एक सेकंड में चेक करता हूँ। बिकी बोरो कौन है? हाँ सर अभी ऑफ किया है, अभी ऑफ किया। मैं এতিয়া আউট কৰি আছিলোঁ, ভাগে ভাগে অফ কৰিছা তুমি, ইমান বাৰে বাৰে কৈ আছোঁ মই। हाँ, তো কি কৈ আছিলোঁ, এতিয়া চোৱা, তো মই কি কৈ আছোঁ যে এই যে 3টা পিন আছে, এই 3টা পিনৰ কোনটো পজিটিভ পিন কোনটো তুমি নিগেটিভ কেনেকৈ গম পাবা, একো নাই, মোবাইল ফোনৰ বেটাৰী কানেক্টৰত চোৱা, এইটো বেটাৰী কানেক্টৰত 3টা পিন থাকে, আৰু ইয়াৰ এই সাইডে চোৱা মাৰ্কিং কৰা থাকিব। দিছ ইজ, ইউ কেন সি ইয়াৰ, জাষ্ট ৱেইট, এইটো চোৱা পজিটিভ নেগেটিভ মাৰ্কিং কৰা আছে, বুজি পাই আছা। দিছ ইজ পজিটিভ নেগেটিভ, মানে দ্যাট মিনছ হোৱাট, আমাৰ এই পিনটো হ'ব পজিটিভ আৰু এইটো হ'ব নেগেটিভ। দ্যাট মিনছ এইটো চব পজিটিভ নেগেটিভ, চ' ওপৰৰ পৰা চালে এইটো পজিটিভ এইটো নেগেটিভ, ঠিক আছে। আৰু মাজৰটো BSI বুলি কোৱা হয়, পজিটিভ নেগেটিভ। আৰু যেতিয়া আমি ইয়াক কানেক্ট কৰিম, দ্যাট মিনছ হোৱাট, ইয়াক যেতিয়া আমি কানেক্ট কৰিম, এইটো চোৱা এনেকৈ কানেক্ট হ'ব। আৰু যদি তুমি এনেকৈ কানেক্ট হৈ আছে, তুমি বুজি পাই আছা পজিটিভ পিন কোনটো হ'ব, নেগেটিভ পিন কোনটো হ'ব, এনেকৈ কানেক্ট কৰিলে যোনটো পজিটিভ গৈ যোনটো পিনত যাব পজিটিভ পিন হ'ব, আৰু নেগেটিভটো গৈ য'ত তাত হ'ব নেগেটিভ পিন হ'ব। দ্যাটছ ভেৰি ইজি, দিছ ইজ ওৱান ৱে টু ফাইণ্ড আউট which one is the positive pin and which one is the negative pin. Other way is what, second way to is using multimeter. যোনে যোনে মই যাক মাল্টিমিটাৰ ইউজ শিকাইছোঁ গম পাবা, এইবিলাক যোনে যোনে জানা, এইবিলাক মই লাষ্ট টাইম শিকাইছিলোঁ প্ৰেক্টিকেলি। তো মাল্টিমিটাৰ ইউজ কৰি তুমি চেক কৰি লোৱা। তো মই মাল্টিমিটাৰটোক বিপ মোডত ৰাখিম, আই উইল ছেট দ্য মাল্টিমিটাৰ ইন বিপ মোড, হুইচ ওৱান ইজ দ্য বিপ মোড। যোনে যোনে বাকীবোৰতো গম পাবা, মই শিকাইছোঁ এইবিলাক, দিছ ইজ দ্য বিপ মোডত ছেট কৰি ল'বা। বিপ মোডত ছেট কৰি তুমি ইয়াৰে মোবাইল ফোনৰ চাৰ্কিট বোৰ্ডৰ সদায় চাবা বডিটো, বডি ইজ গ্ৰাউণ্ড, অ'কে। বডি বুলি কওঁতে এতিয়া এইটোতো বডি হৈ আছে, দিছ ইজ অলছ' বডি, দিছ ইজ বডি। এই যে ষ্টিল পাৰ্টটো যোনটো আছে বডি, ঠিক আছে। ষ্টিল পাৰ্ট বা চাৰ্কিট বোৰ্ড যেতিয়া আমি খুলি দিওঁ, মই লাষ্ট টাইম বুজাইছিলোঁ, চাৰ্কিট বোৰ্ডটো খুলি দিলে চাৰ্কিট বোৰ্ডটো যেতিয়া মই খুলি দিম, তেতিয়া ছাপ'জ ধৰা মই বেলেগ এটা বৰ্ডত দেখাই দি আছোঁ, দিছ বৰ্ড, এই বৰ্ডটোত চোৱা। চ' এই বৰ্ডটোত চোৱা, এইবিলাক চব বডি হয়, এইবিলাক চব কি বডি। বডি মানে বডি হৈছে গ্ৰাউণ্ড, যিমান বডি আছে অল আৰ গ্ৰাউণ্ড, দিজ আৰ অল आर ग्राउंड्स, ओके। বা मैं लास्ट टाइम যেনেকৈ বুজাইছিলোঁ बॉर्डर लाइन বিলাক কি হয়, গ্राउंड হয়। ये सब बॉर्डर लाइन जो गोल्डन कलर में, ये सब क्या है, ग्राउंड है। ये गोल्डन कलर में जो बॉर्डर लाइन दिख रहा है, ये मैंने लास्ट टाइम समझाया था क्लियरली, अभी यहाँ पे क्लियर नहीं है, मैं लास्ट टाइम दूसरा बोर्ड में समझाया था तुम लोग को। तो यहाँ पे ये 3 पिन में से एक पिन क्या होगा, ये बैटरी कनेक्टर का 3 पिन में से एक पिन ग्राउंड पिन होगा, ठीक है इसका। तो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, तुम लोगों को, याते मैं दिखाया सो। तो याते चुआ, याते
এইটো বডিত পৰি আছে মানে বডি মানে এইটো গ্ৰাউণ্ড হয় ঠিক আছে বা এই যে স্ক্ৰু লগাই থোৱা আছে এই যে স্ক্ৰুবিলাক দেখা পাই আছে এই যে স্ক্ৰুবিলাকো চব কি হয় যিমান স্ক্ৰু আছে গোটেইখিনি বডি হয় দিজ আৰ দি বডি মানে গ্ৰাউণ্ড বডি গ্ৰাউণ্ডছ আৰ কানেক্টেড তো বেটাৰী কানেক্টৰৰ 3টা পিনৰ এটা হৈছে নিগেটিভ পিন এটা গ্ৰাউণ্ড পিন তো আমি বিপ মোডত ৰাখি পেলাই মোবাইল ফোনটো যেতিয়া বিপ মোডত ৰাখিলোঁ ৰাখি পেলাই মই চেক কৰিম যে কি মই কোনটো বেটাৰী কানেক্টৰৰ কোনটো পিনে এই বেটাৰী কানেক্টৰৰ কোনটো পিনে মই এটা মাল্টিমিটাৰৰ এটা প্ৰব লগাইছোঁ মই গ্ৰাউণ্ডত ঠিক আছে মাল্টিমিটাৰৰ এটা প্ৰব লগাইছোঁ মই এনেকৈ চোৱা গ্ৰাউণ্ডত লগাইছোঁ দিছ ইজ বডিত লগাইছোঁ মানে গ্ৰাউণ্ডত লগাইছোঁ বডি মানে গ্ৰাউণ্ড অ'কে এণ্ড আদাৰ প্ৰবটো মই লগাই দিম ইয়াতে যিকোনো এটা পিনত কোনটো পিন মই নাজানো ছাপ'জ হ'লে মই নাজানো কোনটো পিন নিগেটিভ পিন হয় মই এতিয়া টাচ কৰি চাওঁ চোৱা এইটো চা বিপ আহি আছে নাই বিপ আহি আছে শুনি পাই আছা ইয়াতে বিপ আহিছেনে সৰি ইয়াতে বিপ আহি আছে চোৱা দিছ ওৱানত বিপ আহি আছে আকৌ এবাৰ দেখাই দি আছোঁ তোমালোকে চাউণ্ডটো শুনি পাইছানে বিপ চাউণ্ডটো অঁ বিপ চাউণ্ড আহি আছে দ্য মিন দিছ ইজ নিগেটিভ পিন অ'কে যোনটোত বিপ চাউণ্ড আহি আছে সেইটো নিগেটিভ পিন হয় মানে এই পিনটো হৈছে নিগেটিভ পিন চ' লাইক দিছ ইজিলি তুমি মাল্টিমিটাৰৰ থ্ৰু দি এইটো ফাইণ্ড আউট কৰিব পাৰিবা মাল্টিমিটাৰৰ বিপ মোডত ৰাখি পেলাই যোনটো পিনৰ লগত তোমাৰ বিপ চাউণ্ড আহিব দেট ইজ দ্য নিগেটিভ পিন এইখিনি মই আগতে লাষ্ট টাইম মাল্টিমিটাৰ ইউজ কৰা তোমালোকে শিকাইছোঁ ঠিক আছে এতিয়া আজি টপিকটো হৈছে যে এতিয়া চোৱা আমি এই যে ডিচি পাৱাৰ ছাপ্লাই ইউজটো অলপ বুজি আছোঁ এতিয়া ডিচি পাৱাৰ ছাপ্লাই ইউজ কৰি আমি একদম মেজৰ কিছুমান ইছ্যু আমি ইয়াতে ফাইণ্ড আউট কৰোঁ মেজৰ ইছ্যু কি আছে প্ৰথম ইছ্যু হৈছে যে মোবাইল ফোনত শ্বৰ্ট আছেনে নাই যদি মোবাইল ফোনত শ্বৰ্ট আছে তেতিয়াহ'লে আমি এই ডিভাইচ ইউজ কৰি আমি ইজিলি ফাইণ্ড আউট কৰিব পাৰিম মোবাইল ফোনত শ্বৰ্ট আছেনে নাই দেয়াৰ আৰ আদাৰ ৱেজ টু ফাইণ্ড আউট ৱেদাৰ শ্বৰ্ট প্ৰব্লেম ইজ দেয়াৰ ইন মোবাইল ফৰ using multimeter also you can find out whether short problem is there or not but মই কৈছোঁ যে আজি মই স্পেচিয়েলি এই ডিভাইচটো শিকাই আছোঁ গতিকে এই ডিভাইচটো ইউজ কৰি আমি শ্বৰ্ট প্ৰব্লেম আছে নাই কেনেকৈ গম পাম বা এটা মোবাইল ফোন অন হৈ আছে নে নাই হোৱা নাই আমি কেনেকৈ গম পাম নৰ্মেলি চোৱা চে ফৰ এক্সাম্পল নৰ্মেলি এতিয়া চোৱা মই এইটো মই বেটেৰীটো লগাইছোঁ আৰু মই মোবাইল ফোনটো অন কৰি আছোঁ মোবাইল ফোনটো চোৱা অন হোৱা নাই জাষ্ট ৱেইট এইটো মিনিমাইজ তো এতিয়া মই মোবাইল ফোনটো অন কৰি আছোঁ অন হোৱা নাই তো মই কেনেকৈ গম পাম মোবাইল ফোনটো ভাল নে বেয়া ঠিক আছে মোবাইল ফোনটো অন হোৱা নাই চোৱা মই অন কৰি আছোঁ অন হোৱা নাই তো মই কেনেকৈ গম পাম মোবাইল ফোনটো ভাল নে বেয়া চ' কিছুমান এনেকুৱা কেছ আছে য'ত নেকি আমি ডিচি পাৱাৰ ছাপ্লাই ইউজ কৰি এইবিলাক বস্তু আমি গম পাব পাৰোঁ মই পিছত ভালকৈ আৰু ডিটেইলছত বুজাম আজি জাষ্ট ফাৰ্ষ্ট ক্লাছটো কৰি আছোঁ তো এতিয়া আমি এই ডিচি পাৱাৰ ছাপ্লাই ইউজ কৰি চেক কৰিম ইয়াতে কি আমি গম পাই যে মোবাইল ফোনটো ডেড নে ৰান হৈ আছে বা মোবাইল ফোনটোত শ্বৰ্ট আছে নে নাই এইবিলাক গোটেইখিনি বস্তু আমি গম পাম মই ডিটেইলছৰ পিছত নোটটো দিম ভালকৈ আৰু একৰ্ডিংলি মই তোমালোকৰ পিছত নোট দি পেলাইও ভালকৈ বুজাই দিম এতিয়া খালি জাষ্ট ফাৰ্ষ্ট এণ্ট্ৰি লেভেলত বুজি লওঁ বস্তুখিনি চ' এতিয়া মই বেটেৰীটো খুলি দিলোঁ খুলি পেলাই মই কি কৰিম ইয়াতে এই ডিচি পাৱাৰ ছাপ্লাইৰ দুটা প্ৰব আছে এটা হৈছে নিগেটিভ প্ৰব এটা হৈছে সৰি এইটো নিগেটিভ প্ৰব এইটো পজিটিভ প্ৰব ঠিক আছে ব্লেক প্ৰবটো নিগেটিভ ৰেড প্ৰবটো পজিটিভ প্ৰব দুটা মই কানেক্ট কৰিম চ' মই কানেক্ট কৰি আছোঁ কোনটোত কি কানেক্ট হ'ব বুজি পাই আছা পজিটিভ প্ৰবটো মই ক'ত কানেক্ট কৰিম বেটাৰী কানেক্টৰৰ পজিটিভ পিনত কানেক্ট কৰিম আৰু নিগেটিভ প্ৰবটো মই ক'ত কানেক্ট কৰিম বেটাৰী কানেক্টৰৰ নিগেটিভ পিনত কানেক্ট কৰিম চ' মই কানেক্ট কৰি লৈ আছোঁ ইয়াতে বিফৰ ডেট ওৱান মোৰ থিং বিফৰ ডেট তোমালোকে এই যে ডিচি পাৱাৰ ছাপ্লাইটো আছে ইয়াক তুমি 3.7 ভল্টত ছেট কৰি ল'বা কিয় চোৱা মই বুজাই আছোঁ 3.7 ভল্ট অলৰেডি আমাৰ ছেট কৰি থোৱা আছে ন' ইছ্যু তাৰমানে 4.0 মানে মই কৈছোঁ অলপ তুমি ওপৰত যাব পাৰা ন' ডাউট তো এইটো মোৰ অলৰেডি ছেট কৰি থোৱা আছে ছাপ'জ ধৰা তুমি ছেট কৰি থোৱা নাই চে ফৰ এক্সাম্পল ইয়াতে হাই ভল্টেজ ছেট কৰি থোৱা আছে তুমি নাজানা কিমান ভল্টেজ ছেট কৰি থোৱা আছে এনেকৈ হাই ভল্টেজ ছেট কৰি থোৱা আছে চে ফৰ এক্সাম্পল তুমি নাজানা তোমাৰ ডিচি পাৱাৰ ছাপ্লাইটো অফ হৈ আছে ঠিক আছে আৰু তুমি কি কৰিছা আগতে লগাই লৈছা লগাই পেলাই তাৰপিছত তুমি এইটো অন কৰি আছা তেতিয়া কি হ'ব ইয়াতে কিমান ভল্ট ছেট হৈ আছিলে 8.5 ভল্ট ছেট হৈ আছিলে 8.5 ভল্ট জগাই যাবগৈ ইয়াতে আৰু যোৱাৰ লগে লগে কি হ'ব তোমাৰ চাৰ্কিট বৰ্ড ডেমেজ হোৱাৰ চান্স থাকিব গতিকে এইটো ভুল নকৰিবা আগতে মোবাইল ফোন ডিচি পাৱাৰ ছাপ্লাইটো ছেট কৰি ল'বা 3.7 ভল্টত ছেট কৰি ল'বা তো মই ইয়াক 3.7 ভল্টত ছেট কৰি লৈছোঁ এণ্ড দেন ইয়াক কানেক্ট কৰিবা ঠিক আছে তাৰপিছত কানেক্ট কৰিবা আৰু কানেক্ট কৰাৰ সময়ত অফ কৰি ল'বা স্যাৰ এইটো 0.38 আহি আছে মানে ইয়াৰ 0.38 নহয় 3.7 03 মানে 3 হয় আগফালৰ জিৰ'টো তোমাৰতো এইটো কাউণ্টত নাহে নহয় বুজা নাই দেখা নাছিলো হা বুজিছো স্যাৰ এই মানে মই পইণ্টটো দেখা নাছিলো এইফালে আছিলে বুলি ভাবিছিলো 03 জিৰ'টোৰ মানে আগত 3 হয় এইটো 012 বুলি ক'লে তুমি কিমান ক'বা 12 নহয় জানো 01 বুলি ক'লে কিমান 1 হ'ব এইটোৱে 03 মানে 3 ভল্ট এইটো আচ্ছা 30 হ'লে মিনিং বেলেগ হৈ যাব তেতিয়া 30 হৈ যাব আচ্ছা এতিয়া
আমি এতিয়া কানেক্ট কৰিম কানেক্ট কৰিবলৈ হ'লে চোৱা কানেক্ট কৰাৰ সময়ত কিন্তু এইবাৰ কিন্তু অফ কৰি ল'বা আগতে ছেট কৰি ল'বা DC পাৱাৰ ছাপ্লাইটোক ছেট কৰি ল'বা দেন অফ কৰি পেলাই তাৰপিছত কানেক্ট কৰা তুমি ঠিক আছে নহ'লে কি হ'ব অন কণ্ডিশ্যনত কানেক্ট কৰিব ক'ৰবাত উল্টা ফুল্টা টাচ হৈ যাব পাৰে ভল্টেজ অলৰেডি ইয়াতে এক্টিভ হৈ আছে উল্টা ফুল্টা টাচ হ'লে আকৌ তাতো শ্বৰ্ট হোৱাৰ চান্স থাকিব ভালকৈ অফ কৰি পেলাই আগতে ভল্টেজটো ছেট কৰি লোৱা DC পাৱাৰ ছাপ্লাইত ডিভাইচটো অফ কৰি লোৱা এণ্ড দেন কানেক্ট কৰি লোৱা পজিটিভৰ লগত পজিটিভ প্ৰ'বটো আৰু বেটাৰী কানেক্টৰৰ পজিটিভ বেটাৰী কানেক্টৰৰ পজিটিভ পিনৰ লগত এই DC পাৱাৰ ছাপ্লাইৰ DC পাৱাৰ ছাপ্লাইৰ কি হ'ব পজিটিভ প্ৰ'বটো কানেক্ট কৰিবা এণ্ড ছেকেণ্ডলি কি হ'ল ৰ'বা ছেকেণ্ডলি কি কৰিবা বেটাৰী কানেক্টৰৰ নিগেটিভ পিনৰ লগত DC পাৱাৰ ছাপ্লাইৰ নিগেটিভ প্ৰ'বটো কানেক্ট কৰিবা চ' মই ইয়াতে কানেক্ট কৰি লৈছোঁ ইয়াতে মই দেখাই দি আছোঁ কানেক্ট কৰিছোঁ লাইক দিছ এইটো মই কানেক্ট কৰি লৈছোঁ এনেকৈ অ'কে পজিটিভ লগত পজিটিভ কানেক্ট কৰিছোঁ নিগেটিভৰ লগত নিগেটিভ কানেক্ট কৰিছোঁ ডেটছ অল এতিয়া মই ইয়াক অন কৰিম ছেটটো অন কৰিম দেই এতিয়া চোৱা ছেটটো মই অন কৰি আছোঁ ছেটটো অন কৰাৰ লগে লগে চোৱা বিপ আহি আছে তাৰমানে কি ইয়াতে শ্বৰ্ট ইছ্যু হৈ আছে এনেকুৱা হ'ব নালাগে বিপ আহি আছে এক ছেকেণ্ড ৰ'বা হা ইয়াতেতো শ্বৰ্ট হ'ব নালাগে মই চাই আছোঁ এইটো চোৱা আচ্ছা এইটো তোমালোকে বুজি লোৱা এইটো দেখাই আছে এতিয়া কি হৈ আছে মই অন কৰি আছোঁ বিপ আহি আছে শুনি আছা নিশ্চয় বিপ আহি আছে বিপ অহা মানে কি ইয়াতে শ্বৰ্ট আছে এই মোবাইল ফোনটোত শ্বৰ্ট আছে পূৰা মেজৰ শ্বৰ্ট হৈ আছে এনেকৈ বিপ আহিব নালাগে আচ্ছা মই মষ্ট প্ৰবেবলি এই চিমটোৰ কাৰণে হৈ আছে নেকি মই এবাৰ চিমটো পৰা আঁতৰাই দিওঁ নাই ইয়াতে ইছ্যু হৈ গৈছে অলৰেডি ইয়াতে অলৰেডি এই মোবাইল ফোনটোত কি আছে দেখিছানে এই মোবাইল ফোনটো এতিয়া যে অলপ আগতে অন হোৱা নাই আমি বেটাৰী দি কানেক্ট কৰি পেলাই অন কৰি আছিলোঁ অন হোৱা নাই বাট আমি কিয় অন হোৱা নাই গম পোৱা নাই ক'ত ইছ্যু আছে আমি গম পোৱা নাই এতিয়া চোৱা আমি DC পাৱাৰ ছাপ্লাই লগে লগে গম পাই গৈছোঁ যে মোবাইল ফোনটোত কি আছে শ্বৰ্ট আছে কাৰণ এইটো শ্বৰ্ট হোৱাৰ কাৰণে এনেকৈ বিপ চাউণ্ড আহি আছে সেম শ্বৰ্ট প্ৰব্লেম আমি মাল্টিমিটাৰ ইউজ কৰিও আমি ওলাব পাৰোঁ এই মাল্টিমিটাৰ ইউজ কৰি মই পিছত পাৰোঁ মাল্টিমিটাৰ ইউজ কৰি কেনেকৈ শ্বৰ্ট প্ৰব্লেম ডিটেক্ট কৰা হয় সেইটো মই ছেপাৰেটলি ক্লাছ কৰিম আজি মই অকল ইয়াৰ ক্লাছ কৰি আছোঁ তো মনত ৰাখিবা DC পাৱাৰ ছাপ্লাই ইউজ কৰি যেতিয়া এনেকৈ কানেক্ট কৰি পেলাই তুমি যেতিয়া অন কৰিবা যদি অন কৰাৰ লগে লগে বিপ চাউণ্ড আহি আছে ঠিক আছে বিপ চাউণ্ড যদি আহি আছে যেনেকৈ আমি কানেক্ট এতিয়া মই খুলি দিছোঁ এতিয়া নাহে বিপ চাউণ্ড খুলি দিছোঁ চ' 3.7 ভল্ট কানেক্ট কৰাৰ লগে লগে কি হৈছিলে বিপ চাউণ্ড আহি আছিলে আৰু ভল্টেজটো কিমান হৈ গৈছিলে জিৰ' হৈ গৈছিলে ভল্টেজ কিমান লগে লগে জিৰ' হৈ গৈছিলে মই আকৌ দেখাই দি আছোঁ অফ কৰি আছোঁ মই আকৌ দেখাই দি আছোঁ চ' আকৌ দেখাইছোঁ চোৱা মই কানেক্ট কৰিছোঁ আকৌ এবাৰ মই ৰিকানেক্ট কৰিছোঁ এইটো ৰিকানেক্ট কৰিছোঁ অন কৰিছোঁ তোমালোকে ভল্টেজ চাবা বিপটো আহিবই লগতে চাবা ভল্টেজটো জিৰ' হৈ যাব বিপ আহিব এট দ্য ছেইম টাইম চাবা ভল্টেজটো জিৰ' চোৱা ভল্টেজ জিৰ' হৈ গৈছে দেখিছানে বাট যেতিয়া মই ইয়াক খুলি দিম খুলি দিয়াৰ লগে লগে চোৱা ভল্টেজ জেগাত আহি গ'ল এটা কেবল মই খুলি দিছোঁ ভল্টেজ 3.7 হৈ গ'ল বিপ গুচি গ'ল তাৰমানে প্ৰব্লেমটো ক'ত আছে প্ৰব্লেম মোবাইল ফোনত আছে শ্বৰ্ট ইছ্যু হৈ আছে মোবাইল ফোনত ক্লিয়াৰ বুজি পালানে বস্তুটো এতিয়া মই এটা ৰানিং ফোন মই কানেক্ট কৰি দেখাওঁ য'ত নেকি শ্বৰ্ট ইছ্যু নাই ঠিক আছে য'ত নেকি শ্বৰ্ট ইছ্যু নাই জাষ্ট ৱেইট অলপ ৱেইট কৰি দিয়া মই আহি আছোঁ মই আৰু এটা ফোন আনিছোঁ ইয়াতে মই চেক কৰি দেখাই দি আছোঁ তোমালোকক এইটো বেলেগ এটা ফোন হয় মই নাজানো শ্বৰ্ট আছে নাই মই চেক কৰি চাওঁ বস্তুটো চেক কৰিলে আমি গম পাম তোমালোকে কানেক্ট কৰি লওঁ তোমালোকে বুজাই দিছোঁ কেনেকৈ কানেক্ট কৰিব লাগে একৰ্ডিংলি মই ইয়াতে কানেক্ট কৰি লৈ আছোঁ অফ কৰি লওঁ আগতে পজিটিভ এণ্ড নিগেটিভ মই কানেক্ট কৰি লৈছোঁ মই উল্টা লগাইছোঁ এইটো পজিটিভ হ'ব অ'কে চ' মই কানেক্ট কৰিছোঁ ঠিক আছে পজিটিভ নিগেটিভ কানেক্ট কৰি আছোঁ মই এবাৰ DC পাৱাৰ ছাপ্লাইটো অন কৰি আছোঁ চ' ইয়াতো ইছ্যু আহি আছে এইটোও শ্বৰ্ট হৈ আছে অফ কৰি দিওঁ দিছ ইজ অলছ' শ্বৰ্ট মোবাইল ফোন দেখিছেনে আমি DC পাৱাৰ ছাপ্লাই ইউজ কৰি ইজিলি আমি ফাইণ্ড আউট কৰি আছোঁ মোবাইল ফোনৰ শ্বৰ্ট প্ৰব্লেম আছে নে নাই লেট মি ইউজ ওৱান আনাডাৰ ফোন মই আৰু এটা ফোন ইউজ কৰোঁ চেক কৰিম শ্বৰ্ট আছে নে নাই মই এইবাৰ এটা স্মাৰ্টফোন আনি আছোঁ আৰু ইয়াক মই চেক কৰোঁ
ইয়াত মই অলপ হাতেৰে ধৰিব লাগিব, অলপ অসুবিধা হ'ব, ষ্টিল মই তোমালোকক দেখাবৰ কাৰণে ট্ৰাই কৰি আছোঁ। তো ইয়াৰো চোৱা এনেকৈ লিখা আছে, পজিটিভ নিগেটিভ দিয়া আছে, মাৰ্ক কৰা আছে, পজিটিভ নিগেটিভ চাই ল'ব পৰা এনেকৈ বেটাৰী কানেক্টৰত ক্লিয়াৰলি অহা নাই তোমালোকৰ ইমেজত, বাট ষ্টিল গম পাবা তোমালোকে বেটাৰীত লিখা থাকে এইটো, বা এনেকৈ চেক কৰি ল'বা, মই যেনেকৈ শিকাইছিলোঁ চেক কৰি ল'বা। এণ্ড মই ইয়াৰ পজিটিভ নিগেটিভ মতে মই কানেক্ট কৰি লৈ আছোঁ। তো ইয়াতে মই ইয়াতে ধৰি ৰাখিব লাগিব, কাৰণ ইয়াতে এইটো কানেক্ট কৰিবলৈ পিন অপশ্যন নাই। মই পজিটিভত পজিটিভ কানেক্ট কৰিছোঁ, নিগেটিভত নিগেটিভ কানেক্ট কৰি মই জাষ্ট এইটো ধৰি ৰাখিছোঁ হা, কাৰণ এইটো এৰি দিলে গুচি আহিব। এণ্ড এইটো স্মাৰ্টফোন হয়, ঠিক আছে। ইয়াতে মই ইয়াক কানেক্ট ছাপ্লাই দি আছোঁ। চ' ইয়াতে একো বিপ অহা নাই, ইয়াতে বিপ অহা নাই। ডেট মিনছ হোৱাট, এই ফোনটোত শ্বৰ্ট ইছ্যু নাই, ঠিক আছে। মই এইটো কানেক্ট কৰিছোঁ, এইটো পজিটিভত পজিটিভ কানেক্ট কৰিছোঁ, নিগেটিভত নিগেটিভ। তোমালোকক এইটো ক্লিয়াৰলি দেখা নাপালোঁ, গম পাই আছা মই ক'ত কানেক্ট কৰিছোঁ। পজিটিভত পজিটিভ এণ্ড নিগেটিভত নিগেটিভ কানেক্ট কৰিছোঁ, ইয়াতে শ্বৰ্ট ইছ্যু নাই, কাৰণ ইয়াতে কি হৈছে, 1 নম্বৰ বিপ অহা নাই। सेकेंडली शॉर्ट और सर अभी स्टार्ट भी हो जाएगा ना? हाँ वो नहीं अभी वो अलग बात है स्टार्ट होगा कि नहीं। मैं जस्ट अभी ये जो बाकी फ़ोन में जो शॉर्ट इशू आ रहा था, ठीक है, मैं उसका रीज़न दिखा रहा हूँ। तो इसमें आ रहा है क्या? इसमें तो नहीं आ रहा है, लगाने के साथ साथ बीप नहीं आ रहा है और वोल्टेज जीरो नहीं हो रहा है, ठीक है। शॉर्ट के ऊपर देखो, मैं शॉर्ट के ऊपर भी तुम लोग का अलग से एक क्लास कराऊंगा, उसमें डिटेल्स में जाऊंगा उसमें, ठीक है। वो भी एक अलग सा क्लास होगा। शॉर्ट प्रॉब्लम, मेजर शॉर्ट, माइनर शॉर्ट, ये सब कैसे होता है, कैसे फाइंड आउट करना, ये सब भी इसके ऊपर भी क्लास करेंगे। तो देखिए, मैं ये डीसी पावर सप्लाई यूज़ करके ये सब कैसे हम लोग इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं वो मैं बोल रहा हूँ। तो ये हो गया, ठीक है ना। तो इस फ़ोन में भी क्या है मेरा शॉर्ट इशू, इस फ़ोन में शॉर्ट इशू नहीं है, इस फ़ोन में शॉर्ट इशू नहीं है, ये मैंने इसमें चेक किया। तो इस तरह से देखो, अलग अलग फ़ोन में हम लोग डायरेक्टली चेक कर सकते हैं उसमें कनेक्ट करके कि उस फ़ोन में शॉर्ट इशू, ये क्यों हमको हेल्प कर रहा है, ये डीसी पावर सप्लाई। दिस डीसी पावर सप्लाई के ज़रिए हम लोग ये आसानी से फाइंड आउट कर पा रहे हैं। तो कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है सबको? ये डीसी पावर सप्लाई का इसको, ये सिर्फ यही नहीं है, और बहुत सारा बात है इसमें। करंट का भी बात आएगा, अभी तो मैंने बोला ही नहीं तुम लोग को, करंट रीडिंग के बारे में मैंने कुछ बोला ही नहीं, उसके बारे में मैं डिटेल्स में बोलने वाला हूँ। ये करंट रीडिंग जो है, ये जो डीसी पावर सप्लाई है, तो ये जो डीसी पावर सप्लाई है, इसका ये करंट रीडिंग का काम क्या है, इसमें क्या होता है, इसमें क्या नहीं, एवरीथिंग मैं समझाऊँगा डिटेल्स में, प्रॉपरली समझाऊँगा मैं। तो एक काम करूँ, ये मेरा नेट इशू बार बार हो रहा है यहाँ पे, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। अगला क्लास में इसको ही हम लोग कंटिन्यू करेंगे। लेकिन उससे और एक बात, उससे पहले मैं तुम लोग को वो आईसी का, पावर आईसी, सीपीयू आईसी, रैम आईसी, पीएफ आईसी, नेटवर्क आईसी, ये सब आईसी का मैं और 2-3 इमेज दिखा के, सर्किट दिखा के, उसमें भी मैं थोड़ा समझा दूंगा उससे पहले। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे आ जाऊँगा, ये डीसी पावर सप्लाई का यूज़ फर्दर, इसके एडवांस लेवल यूज़ में जाएंगे हम लोग। तो आज के लिए इतना होगा, ठीक है। ओके सर। ओके, तो हेलो Yes, sir. हाँ हाँ भाई, हेलो सर हाँ सर मैं আব্দুল কৈছো हाँ কোৱা আব্দুল। স্যার ইয়াৰ আগৰ ক্লাছ গিটাৰ কি হ'ব মোৰ মই হ'ব দিম, এৰেঞ্জ কৰি দিম, চিন্তা কৰিব নালাগে, ওকে স্যার ঠিক আছে, হ'ব, চব পাই যাবা। আর স্যার নতুন বেচৰ ক্লাস কেতিয়া স্টার্ট হ'ব? স্যার हाँ, নতুন বেচৰ ক্লাস নতুন বেচ, অ নতুন বেচ আমাৰ নেক্সট মনডেৰ পৰা হ'ব, নেক্সট মনডে। এইটো মানে পুৰণি বেচৰ ডেমো দিছে মোক লিংক ন টেষ্ট কৰাৰ কাৰণে। যোনে যোনে আনৰেজিষ্টাৰ্ড ইয়াতে আছা তেওঁলোকক অকল ডেমো, তেওঁলোকৰ কাৰণে এইটো ফুল কোৰ্চ নহয়, অকল আজিৰ ক্লাছটো পাইছা আৰু ক্লাছ নোপোৱা। এইটো ফৰ জাষ্ট তোমালোকৰ ডেমোৰ কাৰণে দিয়া হৈছে। যদি জইন কৰা নিউ বেচ হ'ব, আকৌ মনডেৰ পৰা নেক্সট বেচ হ'ব, তেতিয়া জইন কৰিব পাৰিবা, ঠিক আছে। স্যার মই প্ৰীতমে কৈছিলো স্যার। প্ৰীতম কোৱা। স্যার মই আজি ক্লাছটো মিস কৰিলো, মই অকমান আগতে জয়েন কৰিছিলো তো মই ৰেকৰ্ডিং ৰাখিছোঁ, পাই যাবা। আচ্ছা স্যার, মানে ক্লাছ খুলিলে পাম না স্যার? মই দি দিম, পঠাই দিম, মই তোমাক পঠাই দিম ৰেকৰ্ডিংটো। আচ্ছা স্যার ঠিক অ'কে আছে দিয়া, ঠিক আছে, বাই। আচ্ছা